privilege, but a basic human right, grounded in dignity, justice, and your divine design. Regardless of status or place, everyone deserves to live free from hunger and malnutrition. As we commemorate the 51st National Nutrition Month with the theme, Food at Nutrition Security, maging priority. Sapat na pagkain, karapatan natin. Keep us grounded on our collective moral responsibility to uphold this right. Lord, we bring to you the children who go to bed hungry, the families who lack access to nourishing meals, and the communities whose health is compromised by food insecurity and poverty. Stir our hearts, O God, to act with urgency and compassion so that no one may be denied the nourishment they need to live with dignity. We pray for national and local leaders, civil society, international partners, academic institutions, and the private sector. May they center the right to food and nutrition in every policy, program, and decision they make. May they champion equity, ensuring that no one is left behind. Strengthen those who labor in the field of nutrition and health, barangay workers, health professionals, farmers, advocates, and educators. May they be empowered to serve with passion and guided with compassion. Transform our hearts, O Lord, so that we see food not only as a sustenance but as a shared responsibility. Help us build systems where food is accessible, affordable, safe, and culturally appropriate, where every Filipino can thrive in body, mind, and spirit. Let this month be more than a celebration. Let it be a call to action, a rekindling of hope, and a firm declaration that food and nutrition security is every Filipino's right and must be our nation's priority. We ask all this in your holy name. Amen. Amen. In the name Amen. of the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Tulog. Wala may kabutangan na. Butangan na. Salay. Tampukan ko ako sa tulog isa ko. Ang bata ditong puso ko parang para sa kanya ako piliw kay puno. Mga piping juice. Kung dili lang juice sa dili ang juice kay. Wow. Juice. Yan ang juice sa pilahan. Crazy ko mo. Katupon. Wala na nakita na. Katupon siri. Ada ko din na. Mura dyan ang Pagkaon, hindi mo na nagkagay o sayuti. Ang ay nito na o patatas, nagigog mo. Kaon pa ba siya ito? Hindi siya nagkakon. Kaya ang una niyong i-produce tamis mo. Bansa tambay! Kaya apil na rin! Ipaduol ko na rin. Apat sa daw ilang gusto. Itong apat sa. Sir, sama. Oh. Gini. Picture ka ani? Report na ni mo. Dagang yung mga dancer dire.
Atong hinay-hinay na to. Pwede naman daw yan sila mga ano. O kung ano, lugaw. Piting mo na guys sunod. Ha? Unsay sunod? Sunod pa ano? Kay murag gilangaw naman siya. Lagi nabugnaw na no. Wala pa naman nabugnaw pero Lagi palinya na gud na sila ato karon pa kay na. Pwede na yun. Pledge pa rin. Pwede. oh. Sige, itong sundo na. Kuan pa, pledge pa. Pledge, Plus intin mo. Ato na lang. Ako lang ko ha. Palinya lang na sila. Oh. Ina ang mga bata linya kay aron pag-picture ba. mga bata, hindi na rin pakaon nyo ang lugaw. Hindi niya interest ko pero maka-islam. Yeah, itong iatras ng bangko gamay para makalugar ta DJ. Narita. Dari ka lingkod DJ. Yeah, itong kanon sila. Sinilas mo, suot sila. Hindi mo linya, dili sa daan. Ya, ali, ari. Dari ka dari ni Lola kay itong oh. Na, wala ko'y bangko na isa. Dua ka linya, duha. Na. Oh. Ya. Diha, line. Linya buka? Ha? Dari ka linya ka. Hala, ali, linya ta. Dah. Linya sa linya. Ni linya. Sunod ta dari di kuan to. Dari. Ya, linya. Ye, tagay pikas. Oh. Oh, diri na mo, diri. Daplin ta. Diri na, daplin. Ari bangko mo. Bangko. Oh, dato sa bangko kay init. Init na ha, init. Tayo huping, init na. Oh. Ano lang treating? Itong sudlan natin. Ito pa dito. Tayo daghang dito. Hai Piros. 270 ila. Sunod. Katabitas ang sakong limon sa uros mo. 90 man. Okay, Luz. 90. Late 90. Yes. Tunga. Katunga. Number 13, kamusta na hiyo ang palaod sa nutrition? Number 12, unsa na presidential decree or nutrition act? 49. Oh. 491. Number 13, kamusta na hiyo ang palaod sa nutrition? July 14, 1974. Ya ilangaw. Pinagkuha. Lagi mo ano dito te? Asa makuha ang iron? A. Sa atay, karne bulinaw, kamunggay, kapayas. B. Mga lagot C. Buyon, teperos. D. Oh. Letter D. E and C. Makakuha ng clear o iron sa karne, sa mga atay, sa bulinaw, sa kamunggay, kapayas. Para pusdan ng tao.
Nagkatag sa 300 kilo, dili ulit para bligya. Display ra ni. Display ra. Okay ka na ba presyuha mo na. Pero dili po gibalik. Suba. No. Sige, salamat kayo. Hindi ka perfect. Sabi sa komisyon ko ang kami YouTube ako. So, tayo sunod ang 51st Nutrition Month Pledge. Ay, pledge na siya ng mga kural. Ready na dito mga tulungan niya. Ay, tanan. Tindog tanan kayo. Pledge kita. Kani para asa man ni siya bunot-bunot ni. Sa mga bata na, kung ba na ano. Ah. Kung ba na anak madel, kaya kami. Kanan lang, kanan. Anak, bulan. Amo. Uy. Kapit. Ulit, sir. Ma'am. Ulit. Nagpilit akong PL sa agi sa luto. Makusara ba nila gipit, no? Oh. 2025 National Nutrition Month Pledge. Then, food and nutrition security, maging priority sa pagkapakain karapatan natin. Ay, napilin na lang. Representing Philippines. Together with stakeholders from various organizations, together with stakeholders from various organizations firmly recognize that access to safe, sufficient, and nutritious food is a fundamental human right, and that good nutrition is key to a healthier and stronger nation. We acknowledge the persistent challenges of food insecurity and the continuous spread of malnutrition among Filipinos. These issues demand